So first mag-import ta. Java.io.asterisk. So ang purpose ani is para ma-access nato ang tanang classes para sa input ug output operation. After ana create ta og buffered reader na object. Buffered reader. And then object name reader equals to new buffered reader. And then ang constructor atong ibutang dire sa constructor sa buffered reader is the file reader object. Type lang nato new file reader. Then now ibutang nato sa constructor sa file reader na object is atong file na input. Tango nato input .txt. So nag-error siya. Is need na to mo gamit og try catch block para sa pag-handle sa error if ma-occurred. Then exception E. Kulang deh. So ang purpose aning buffered reader na object is mo read siya og content sa file na input diri sa input.txt. I-read na niya mo ni purpose niya. Then declared ta og string variable na line now purpose ta ani is diri ay store ang mga na-read na content sa input na file. After ani create ta og object sa buffered writer. Buffered writer. Object name writer equals new buffered writer. Then ang constructor na ibutang nato sa buffered reader is the file writer object. Type lang nato new file writer. And then ang constructor sa file writer na object is the output file. Output output.txt. Purpose aning buffered writer na object is mo-write siya og mga modified na line padung sa output
file. After nato ana is gamit tawag while loop. While kasulod sa while loop is line equals kung ano na tong object name sa buffer reader dot feed line method. And sa labas ta na is not equal to null. After ani, so ang purpose ani is if ang readline method is not equal to null, the loop will continuously execute. If equal siya sa null, well, the loop is terminated or mag-stop siya. After ani, kasulod is magamit ta og replace method. Store nato siya sa variable na line equals to line dot replace so diriya sa first line is mo niyang word diriya na pulihan, tapos ang kining kaduha nga line is mo niyang word na ipuli. After ani create tawag variable create tawag write method gamit ang writer object. Type nato writer dot write and then kasulod is line. Ang purpose aning write method is write siya og modified na line to a new file. Create na patog method diri na gamit writer object. Type lang tag writer dot new line so ang purpose aning writer dot new line method is i-write niya ang mga modified na character separately. Dili siya may isa sa isa ka line. Separate line. Butang after na mag-create tawag. So after na i-close lang nato ning reader object. Reader.close ug ang kining writer object. Writer.close so after na mag-create ta og file sa main. So ta sa documents pins main. So dito ta mag-create ta og file na input. Text document then input. So diri guys
mag-create ta og tulo ka sentence na lain-lain sila og line. First is hello bad friend. Kadua is it's a bad game. Katuloy, it's a bad play. Save lang natin na. After ni. So wala yung file sa output no. Automatic na siya pag i-run nato. Run nato. So kung ito na itong folder para na-create ng output. So wala pa siya result kay wala nato ni na set kung unsa na word ang atuang i-replace. Pinakauna itong replaced is ang bad to good. So pag i-run nato siya balik, ito sa file. So oops. Bad nila bad. So kung i-run nato na sila, ito sa file, comments, so ara nakabutang sa tuwang input is hello bad friend, it's a bad day, it's a bad play. So ato ni siyang balhin sa ibutang sa ato ni siyang ibutang sa output, pero may listen ang bad to good. Kita ninyo nausab no ang bad yung good. Hello good friend, it's a good day, it's a good play. Ganang file mo lang to.